आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सी खबरें फैलाई जा रही हैं कि बड़े बंदे उठ गए जी, ये नून लीग में चला गया, वो पीपल्स पार्टी में चला गया, किधर गए नजरियात के वोट, किधर गई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजबूत तरीके से खड़े होने वाली रिवायत। तो ये तमाम फेक न्यूज है। एक चीज समझाता हूं, उसके बारे में सुनने के बाद फिर फैसला कीजिए कि आप जो टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हकायक आपके पास पहुंच रहे हैं, उनमें फर्क क्या है। जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं वो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के स्क्रीन शॉट्स लगा रहे हैं जिसमें पार्टी प्रोजेक्शन पोजीशन लिखी हुई है। प्रोजेक्शन पार्टी पोजीशन से पता ये चलता है कि कल जब इब्तदाई तौर पे था तो 134-35, फिर वो क्लेम कर रहे हैं 170 का कि हमारी नशिस्तें हैं वो कम हुई और वो 101 तक पहुंच गई। अब वो लोग जो ये खबरें फैलाते हैं कि इसने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, वो पीपी में चला गया, वो फिर अब नतायज चला रहे हैं कि ये देखें जो 101 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान की नशिस्तें थी वो कम हो चुकी हैं। ये देखें, आजाद उम्मीदवार पहले 101 लिखे हुए थे, अब 92 या 93 लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप लोगों ने जिनको वोट दिया वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये गलत फहमी है, ये कयास आराइयां नहीं है, ये फैब्रिकेटेड न्यूज जानबूझ के फैलाई जा रही हैं उन लोगों के बारे में जो अभी तक पार्टी के साथ जुड़े रहने, अवाम के साथ जुड़े रहने का फैसला किए बैठे थे। तो उनकी जहन साजी के लिए और उनके वोटर्स की जहन साजी के लिए कि ये तैयार रहें कि ये पार्टी छोड़ जाएंगे, उनकी जहन साजी के लिए खबरें फैलाई जा रही हैं। हकीकत इसमें यह है कि आजाद हैसियत से मैदान में हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवार थे वो आजाद ही की कैटेगरी के अंदर रखे गए थे। अब उसमें से कुछ रहनुमा वो थे जो जीते हुए हैं जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से था और किसी सियासी जमात ने उनको टिकट नहीं दिया और उसके मद्दे मुकाबिल किसी और को दे दिया तो वो वहां से जीत चुका है। उसको माइनस किया गया, माइनस करके उसे किसी पार्टी के अंदर शामिल नहीं किया गया। ये भी बात ज़हन में रखें। वो आजाद हैसियत वाला अलग है, ये आजाद हैसियत वाले अलग हैं। उन्होंने फर्क डाला है, सिर्फ फर्क यह है कि 9 नशिस्तें ऐसी हैं कौमी असम्बली की मुल्क के तूल अर्ज से कि जो मुख्तलिफ पार्टी से थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, और कुछ लोग वो थे जो हमेशा आजाद हैसियत से ही मैदान में उतरते हैं और वो जीते हुए हैं। वो 9 उन्होंने नशिस्तें अलग कर दी और 92 नशिस्तें अलग कर दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान की हैं। अब उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक 25 नशिस्तों के ऊपर जो है वो अपनी दरखास्तें दायर कर दी हैं कि यहां पे फैब्रिकेट किया गया है रिजल्ट को, और फॉर्म 45 के मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिला। ये बुनियादी तौर पे चीजें समझने की जरूरत है। अगर किसी आजाद उम्मीदवार का बयान आ भी जाता है कि मैं किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं, तो इससे पहले कि उसे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजें या एक पार्टी के कारकुनान को आप ठट्ठे बाजी करना शुरू कर दें, तो उससे पहले यह तस्दीक कर लीजिएगा कि क्या कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त इस शख्स ने खुद को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवार डिक्लेयर किया था या नहीं किया हुआ उस बयान हल्फी में। और दूसरी बात यह कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इसको अपना हिमायत याफ्ता कहा हुआ है या नहीं कहा हुआ, उसके बाद अपनी राय रख लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो फिगर सामने आए हैं उन फिगर्स में 25 नशिस्तें ऐसी हैं जिसके ऊपर केसेस जो दायर किए गए हैं, वो ये 25 वो नहीं है जिसके ऊपर केस दायर हुए हैं, ये 25 मजमूई तौर के ऊपर है। अब वो जो दायर हुए हैं वो मुझे मालूम नहीं कि वो कौन से 25 मुकम्मल बनते हैं। ये 25 नशिस्तें वो हैं जहां पे जीत का तनासुब और मुस्तरद वोटों का तनासुब, इसमें एक लंबा गैप है। यानी जीत का तनासुब, एक मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूं कि अगर कोई 3000 वोटों से जीता हुआ है तो वहां पर इन 25 हलकों में जीत का तनासुब कम है और मुस्तरद वोटों का तनासुब ज्यादा है। यानी मुस्तरद वोट जो 3000 के मुकाबले में 7000, 10,000, 16,000 होंगे, और ये 10 लाख वोट मुस्तरद हुए हैं सिर्फ सूबाई असेंबली के नशिस्तों के ऊपर। कुली तौर पे पाकिस्तान में जो मुस्तरद वोटों की तादाद है वो हैरत अंगेज तौर पे है। 3% से जायद मुस्तरद वोट मंजर आम के ऊपर आए। अच्छा, इन 25 नशिस्तों में से 23 नशिस्तें पंजाब की हैं। 23 ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब की हैं। उन 23 नशिस्तों में से 14 नशिस्तें जो हैं उनमें बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, कि जहां पर मुस्तरद वोट ज्यादा हैं और जीत का तनासुब उससे कदरे कम है। ये 23 नशिस्तें पंजाब की, जिसमें 14 पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते हुए हैं। उन 23 में से 5 नशिस्तें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती हुई है। बेनिफिशरी
پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس میں 5 نشستیں وہ ہیں جس پہ آزاد امیدوار جیتے ہوئے ہیں، لیکن وہ آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نہیں ہیں، وہ بینیفیشری ہیں۔ یہ 23 نشستیں کل بنتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ پی پی 164 کی اگر میں ایک مثال دوں آپ کو، وہاں پہ جو جیتے ہوئے ووٹ ہیں، یعنی کتنے ووٹوں سے جیتا؟ 1180 ووٹوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار وہاں سے جیتا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس کو دیکھا جائے کہ مسترد ووٹ کتنے ہیں، تو وہ 6000 سے زائد مسترد ووٹ بنتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ 6000 ووٹ مسترد کر دیے گئے، 1080 ووٹوں پہ جتوا دیا گیا۔ اس کے علاوہ NA 46 اگر اس کی بات کریں تو وہاں پر بھی صورتحال اسی طریقے کو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ مسترد ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جیت کا تناسب بہت کم ہے۔ اب کیسز ہیں کس طرح کے جو دائر کیے جا رہے ہیں؟ مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے پاس مکمل فارم 45 موجود ہیں، اور مکمل فارم 45 کے نتائج جو ہیں وہ فارم 47 اس کی عکاسی کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے۔ اور اس کے علاوہ کچھ حلقے ایسے ہیں، یہ اگر تناسب میں رکھوں تو 20% لوگ وہ ہیں جن کے پاس فارم 45 والے نتائج فارم 47 میں دکھائی نہیں دیتے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مکمل فارم 45 نہیں ہے۔ مثال دے دیتا ہوں کہ ایک حلقہ ہے جس کے اندر فارم 45 جو ہے وہ مکمل چاہیے تھے 170، اور اس کے پاس 163 موجود ہیں، 7 فارم 45 موجود نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پہ وہ امیدوار ہارا ہوا ہے، لیکن اس کے مد مقابل جو امیدوار جیتا ہے اور اس کے پاس جو 7 کم والے فارم 45 ہیں، اس کو بھی اگر جمع کر لیا جائے تو وہ جیت والے سے زیادہ اس کے ووٹ بنتے ہیں۔ جو جیتے ہوئے کا ڈکلیئر ووٹ ہے اس کے پاس 7 کم 45 میں بھی اس سے زیادہ نتائج موصول ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس فارم 45 تو موجود ہے لیکن فارم 47 انہیں دیے ہی نہیں گئے۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ فارم 47 جب مرتب کیا جا رہا تھا تو امیدوار کو باہر نکال دیا گیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب فارم 47 مرتب ہو رہا ہوگا تمام فارم 45 کی روشنی کے اندر، میں اس کو بیان پہلے ہی کر چکا ہوں کہ یعنی ایک حلقے کے اندر اگر 300 پولنگ اسٹیشنز ہیں تو 300 فارم 45 بنیں گے۔ پھر وہ 300 فارم 45 کو جمع کرنے کے بعد ایک فارم 47 بنے گا جس میں مکمل کمپائلیشن کرنے کے بعد نتائج بیان کیے جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو آن چادری کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے عدالت کے اندر یہ پلی رکھی ہے کہ جب فارم 47 تشکیل دیا جا رہا تھا تو اس وقت مجھے زبردستی کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ میں کمرے سے باہر تھا تب فارم 45 مرتب ہوا ہے، اور آئین و قانون اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جب فارم 47 مرتب ہو رہا ہو تو تمام جو امیدوار ہیں جن کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ان کا اس وقت اس کمرے کے اندر موجود رہنا ضروری ہے۔ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب آ کے یہ کہہ دیں کہ تمام جو مناظر ہیں وہ کیمرے کے سامنے ہی ہوئے ہیں اور سارا کچھ کیمرے کے سامنے ہوا ہے، تو یہ کیمرے کے سامنے ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے تناظر میں مختلف شہروں کے اندر ROs کے دفاتر کے باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان کے اوپر تشدد بھی ہو رہا ہے، ان کے اوپر لاٹھیاں بھی برسائی جا رہی ہیں، اور ان کی گرفتاریاں بھی منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نے اسی طریقے سے لوگوں کو ان کے حق سے محروم رکھنا ہے تو پھر یہ اتنا ڈھنڈورا پیٹنے اور اتنا نظام بنانے اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا تشخص پامال کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ایک جھٹکے میں آپ اسی وقتی حکومت کو منتخب کر دیتے تو شاید وہ صورتحال اس صورتحال سے مختلف ہوتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔